Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum gobrio. Ish paran topic Gulliver among the little people. The expor among introduction to the paper espera ox. The az karo is continue. Page number kadu to gobrio 25. Page number 25. It is esparo. Hurricane duyam pera. The you gobrio. Kitab kun khayal bapar got bed. The patch manu is karo is explain. Then there was a loud shout, and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. Gulliver said to himself, "These arrows are very painful, and I won't try to break any more strings, but how can I free myself?" Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. Now the tinny men did not shoot any more arrows at him. They made a platform near his head. Several of them climbed on the platform, and one of them spoke. But Gulliver did not understand the tinny man's words. Gulliver was very hungry and thirsty. He made some signs for food and drink. They understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruit. Gulliver ate 2 or 3 loaves at a time. Then they brought him water in tiny tubs. He drank it and then went to sleep again. The men then went to their king and said, "There is a giant near the seashore. He was sleeping and we tied him to the ground. What shall we do with him?" The king wanted to see the giant for himself. He said, "Make a very big cart, put the giant on it and bring him here." फिलहाल परो इस गोब्रे ओती ताइन तो पतिम सबक आसो तो याद एक दो शिप आसान गोब्रो वो तो शार्ट्स मज पतिम सबक यूता याद गो याद रोजो अस क्या परान शिप आसान अमिस नाव एंटिलोप यह साउथ सीजन कुन पन सफर करान अत मज गोब्रो कत्या सेलर्स 30 सेलर्स तो उमन मज कैप्टन तो डॉक्टर ते आसान तो यह शिप अमिस अत क्या गसान यह अकिस राकस सत टकरावन तो अत स्टॉर्म रेन थंडर तो अत मज क्या गसान सी यह अत तूफान तो अत मज यह शिप यह स्ट्रक करान अकिस राक सत यह दोन पीसन मज गसान ब्रेक यह फटान तो यम ते अत मज सेलर्स तम जंप लगावान समंदरस मज तो यमो मज सिर्फ अख नफर हेकान बचित सह सी शोरस कुन यानी दंदिस समंदर किस दंदिस कुन सह वातान तमिस सह कुस आसान सह अम शिपुक डॉक्टर आसान नाव छुस आसान लैम्यूल गिलेवर तो लैम्यूल गिलेवर यह थोड़ा पकान यह अकिस आइलैंडस पे वातान यह चूंकि वारिया थोकमुत आसान अत ओपन फील्ड्स आसान यह निंदर त्रावान अत सॉफ्ट ग्रासस पे तो युथु यह निंदर हेवान त्रावान यह अमिस जल्दी पेवान निंदर यह वारिया सही निंदर अमिस यवान तो यह सुबह गसान बेक दो हुशार तो युथु यह हुशार गसान यह हेवान थोद वथुन यह मगर पन पान वुचान गंडित ग्राउंड सत तो यह पान पनिस वनान कि बह हेक न थोद शायद वथित कह बे सोचान कि मे क्या बुथ पिठ फेरान मे बॉडी पिठ क्या फेरान कह मे बुथ पिठ मे शायद क्या थामत एनिमल तो मगर यह आसान गोब्रो एनिमल कि यह आसान अम टिनी मैन्स अम सिर्फ 6 इंच टाल आसान तो अत लूक अम सज बॉडी पे चूंकि यह बोड़ नफर आसान तो हम 6 आंच गोब्रो तुम करो पाने इमेजिन 6 आंच नफर यम आसान तो मगर अकिस आम इंसानस अन गसन जमा कत्या वातन तमिस अथस मज कत्या वातन तमिस नर पे तो यह यसान थोद वथुन यह स्ट्रिंग्स यह आसान गंडित लक्चो लक्चो स्ट्रिंग्सो सत जमीन सत यह पंदाव हेवान मचराव पंदा हिश गोब्रो पंदा हिश सली हिश आसान तार कुंड ही आसान यह हेवान मचरावन मगर युथु यम मचरावन हेवान अमिस लकट लकट एरोज लगावान तो एरोज वारिया पेनफुल आसान यमो सत अमिस वारिया पेन वथान तो यह पत बेहवान असल पट यह हेकान पत और योर करान कहीं तो अम ब्रोट कुन आज पर then there was a loud shout and a little arrows came and hit Gulliver all over his body अमिस गोब्रो युथु यह और योर करान यह हेवान अतस मज तुलन अम अमिस जालियों मज चलान नीरत
أتھۍ منٛز چھُ اَتہِ واریاہ شاوُٹ وۄتھان واریاہ شور چھُ وۄتھان گوٚبریو چھِ أمِس ایروز لگاوان دیوارِ شارپ اینڈ پینفُل چھِ چوٗنٛکہِ واریاہ لۄکٕٹۍ آسان مگر چھِ واریاہ تیز آسان بیٚیہِ چھِ آسان پینفُل یِمو سۭتۍ چھِ أمِس دگ وۄتھان گلیور سیڈ ٹُو ہِمسیلف یہِ چھُ پانہٕ پٲنِس وَنان دیٖز ایروز آر ویری پینفُل اینڈ آی وونٹ ٹراے ٹُو برٛیک اینی مور یہِ چھُ دَپان بہٕ کَرٕ نہٕ وۄنۍ کوٗشِش باقٕے سِٹرِنٛگَس منٛز ترٛاونٕچ کینٛہہ تِکیازِ چھِ مےٚ ایروز دِوان دٔرِتھ چھِ واریاہ پینفُل تہٕ بہٕ بیٚہمہٕ وۄنۍ سیوٚد بَٹ ہاو کین آی فرٛی ماے سیلف أمِس چھُ مگر خیال یِوان بہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ پَنُن پان یَلہٕ کٔرِتھ گلیور لے دِیَر کویٹلی اینڈ ڈِڈ ناٹ موٗ فار اے لانٛگ ٹایم یہِ بیوٗٹھ وۄنۍ ژھۄپ کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ اورٕ یورٕ کَران موٗمٮ۪نٛٹ کِہیٖنۍ ناو دیٹ ٹِنی مین ڈِڈ ناٹ شوٗٹ اینی مور ایروز ایٹ ہِم ہُمَن تہِ باسیٛو کہِ یہِ بیوٗٹھ وۄنۍ ژھۄپ کٔرِتھ تہِ چھِنہٕ وۄنۍ أمِس ایروز لگاوان کِہیٖنۍ دے میڈ اے پلیٹ فارم نِیَر ہِز ہٮ۪ڈ تہٕ گوٚبریو ٲسۍ چوٗنٛکہِ 6 inches ہٮ۪کہٕ نہٕ یِتھَے کٔنۍ أمۍ سٕنٛدِس کَلَس تانۍ وٲتِتھ کِہیٖنۍ ٲسۍ واریاہ لۄکٕٹۍ بَنووُکھ اَکھ پلیٹ فارم ہیوٗ بَنووُکھ اَکھ تھوٚد یہِ گوٚبریو ٹیبٕل ہیوٗ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ ہٮ۪وان بَنٲوٕکھ اَکھ ہیر ہِش أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ کھَسان تہٕ پَتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛدِس ہٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ واتان أمۍ سٕنٛدِس کَلَس پٮ۪ٹھ واتان سیورَل آف دٮ۪م کلایمبٕڈ آن دَ پلیٹ فارم اینڈ وَن آف دٮ۪م سپوک تہٕ کھٔتۍ تھَزرَس ہِش أمۍ سٕنٛدِس کَلہٕ کِس تھَزرَس کھٔتۍ تہٕ أتھۍ برابر کھٔتۍ پَتہٕ چھِ گٔے سٲری أنٛدۍ أنٛدۍ جمع تہٕ اَکھ نفر لوٚگ وَننہِ کیٛاہتانۍ بٹ گلیور ڈِڈ ناٹ انڈرسٹینڈ د ٹِنی مینٕز وٲڈٕس مگر چوٗنٛکہِ گلیور اوس نہٕ یِہٕنٛز لینٛگویج ہٮ۪کان بوٗزِتھ کِہیٖنۍ معنی ہٮ۪کان اَتھ ژٲرِتھ کہِ یِم کیٛاہ چھِ وَنان گلیور واز ویری ہنٛگری اینڈ تھٔرسٹی چوٗنٛکہِ یہِ اوس واریاہ ہنٛگری واریاہ بَچھِ ہوٚت تہٕ واریاہ تھٔرسٹی یعنی واریاہ ترٛیش ہوٚت اوس یہِ اوس ترٛیش یَژھان چیٚنۍ بیٚیہِ بَتہٕ یَژھان کینٛہہ غذا یَژھان کھیوٚن ہی میڈ سَم ساینٕز فار فوٗڈ اینڈ ڈرٛنٛک یہِ چھُ وۄنۍ یِمَن کینٛہہ ہاوان اِشارو سۭتۍ مےٚ گژھِ ہے ترٛیش تہٕ بیٚیہِ گژھِ ہے فوٗڈ مگر یِمَن آو سَمٕجھ دے انڈرسٹوٗڈ ہِز ساینٕز اینڈ برٛاٹ ہِم باسکیٹٕس فُل آف ٹِنی لووٕز آف برٛٮ۪ڈ اینڈ ٹِنی فرٛوٗٹ أنِکھ أمِس نِکۍ نِکۍ چوٗنٛکہِ ٲسۍ پانہٕ 6 آنٛچہِ تہٕ یِہِنٛدۍ فرٛوٗٹٕس کۭتیاہ لۄکٕٹۍ آسان یِہِنٛدۍ یِم لووٕز گٔے گوٚبریو یعنی ژۄچہِ ہِنٛدۍ پیٖس أنِکھ أمِس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تہٕ چھِ یہِ کھٮ۪وان بیٚیہِ أنۍہَس نِکۍ نِکۍ فرٛوٗٹٕس گلیور 2 or 3 لووٕز ایٹ اَ ٹایم چھِ ییٖژاہ بَجہِ یہِ چھُ 2-3 چھِ یہِ اَکے ساتہٕ کھٮ۪وان گوٚبریو ژۄچہِ پیٖس چھِ یہِ 2-3 کھٮ۪وان اَکے ساتہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان دٮ۪ن دے بروٹ واٹر تہٕ بیٚیہِ اوٚنُکھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ٹَب چھِ اَتہِ گوٚبریو یِمَن منٛز أنِکھ یِمو أمِس ترٛیش تہٕ یہِ چھُ چٮ۪وان یہِ ترٛیش ہی ڈرٛینٛک اِٹ اینڈ دٮ۪ن وٮ۪نٹ ٹُو سِلیٖپ اگین أمۍ ترٛٲو بیٚیہِ نِنٛدٕر دَ مین دٮ۪ن وٮ۪نٹ ٹُو دِیَر کِنٛگ یِمَن ییٚلہِ باسیٛو وۄنۍ أمۍ ترٛٲو نِنٛدٕر کینٛہہ بیٖٹھۍ أمِس نِش تہٕ کینٛہہ گٔے پنٛنِس بادشاہَس نِش تہٕ تٔمِس ووٚنُکھ دِیر اِز اَ جینٹ نِیَر دَ سی شور یَتھ سمنٛدر کِس دٔنٛدِس پٮ۪ٹھ چھُ اَکھ جینٹ اَکھ دٮ۪و اَکھ ہی واز سِلیٖپِنٛگ تہٕ تٔمِس ٲس نِنٛدٕر تہٕ تٔتھۍ منٛز شور اَسہِ سُہ گٔنٛڈِتھ گرٛاوُنٛڈَس سۭتۍ وٹ شَل وی ڈوٗ وِد ہِم وۄنۍ کیٛاہ پَزِ اَسہِ تٔمِس سۭتۍ کَرُن دَ کِنٛگ وانٹِڈ ٹُو سی دَ جینٹ فار ہِمسٮ۪لف تہٕ بادشاہَس گوٚو شوق بہٕ وٕچھ ہَن پانہٕ تٔمۍ دوٚپنَکھ تُہۍ بَنٲیِو میک اے ویری بِگ کاٹ تُہۍ بَنٲیِو بوٚڑ اَکھ کاٹ اَکھ تہٕ پَتہٕ تُلِوُن سُہ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ترٛٲیوُن تہٕ پَتہٕ أنِوُن مےٚ نِش اَمہِ برونٛہہ کُن پَرو أسۍ گوٚبریو صُبحَس اِنشاء اللہ آز گوٚو ٹاپِک بوٚڑ